बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज को ठीक दोपहर के वक्त में पढ़ाया करते थे। इसी तरह असर की नमाज को उस वक्त पढ़ाया करते कि जब दिन कुछ साफ और रोशन नज़र आ रहा होता। मगरिब की नमाज को वक्त होते ही फ़ौरन से अदा कर लिया करते और इशा की नमाज को आका अलैहिस्सलाम कभी जल्दी पढ़ाया करते और कभी देर से पढ़ाया करते। जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं जमात के लिए तो फ़ौरन से पढ़ा दिया करते। जब अभी लोग जमात के लिए ना आए होते तो पढ़ाने में देर किया करते और फजर की नमाज को आका अलैहिस्सलाम अंधेरे में अदा किया करते। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों को किन किन औकात में अदा करते देखा, यानी नमाज़ों के अदा करने के सही औकात क्या हैं, सुन्नत के मुताबिक औकात क्या हैं कि ठीक तरह से नमाज़ों को किस किस वक्त में अदा किया जाता है। इसी तरह बयान फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज को आका अलैहिस्सलाम उस वक्त अदा किया करते कि जिस वक्त अभी अंधेरा होता। अंधेरे से मुराद कि अभी दिन की सफ़ेदी ना ज़ाहिर हुई होती। तो फ़जर का वक्त उस वक्त तक होता है जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए और दिन की रोशनी ना छाने लगे। यानी फ़जर के क़ज़ा होने का वक्त उस वक्त से शुरू होता है कि जब सूरज तुलू होने लगे, आसमान में सुर्खी फैलने लगे और आसमान में दिन की रोशनी ज़ाहिर होने लगे। फ़जर की नमाज का वक्त अंधेरे के वक्त तक होता है, लिहाजा फ़जर की नमाज को भी उस वक्त में अदा करना चाहिए जैसे कि आका अलैहिस्सलाम ने अदा की। इसी तरह ज़ोहर को आका अलैहिस्सलाम ठीक दोपहर के दरमियान में, यानी दिन के दरमियान में दोपहर के वक्त अदा किया करते, क्योंकि ज़ोहर की नमाज को सफ़र या किसी और उज़र की वजह से या शदीद गर्मी की शिद्दत के बाइस ताख़ीर के साथ पढ़ा जा सकता है, असर की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है। और असर का वक्त होता है ठीक उस वक्त जब दिन में से दोपहर का वक्त ख़त्म होकर सपहर हो रही होती है, यानी सपहर का वक्त हो रहा होता है, तीसरा पहर दिन का शुरू हो रहा होता है, यानी गर्मी का थोड़ा सा तोड़ टूट जाता है, सूरज हट जाता है और आसमान कुछ साफ हो जाता है। धूप तो मौजूद होती है लेकिन कुछ गर्मी कम हो जाती है, आसमान से सूरज थोड़ा सा हट जाता है। उस वक्त तक हम ज़ोहर की नमाज को अदा कर सकते हैं, जो कि एक सही सुन्नत तरीका है, जैसे कि आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज को जिन जिन औकात में अदा करने का हुक्म दिया और ख़ुद भी सहाबा कराम के साथ अदा की। यानी ठीक दोपहर के वक्त में दिन के दरमियान में नमाज को अदा कर सकते हैं। इसी तरह हम गर्मी की शिद्दत के बायस या सफ़र के बायस, सफ़र की वजह से या किसी और उज़र की वजह से इसमें ताख़ीर भी कर सकते हैं, असर की नमाज के साथ मिलाकर भी अदा कर सकते हैं या असर की नमाज से कुछ वक्त पहले तक अदा कर सकते हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज के सही वक्त को बयान फरमाते हुए जिस वक्त में अदा किया, उस वक्त को सहाबा कराम बयान करते हैं कि दिन साफ़ होता, रोशन होता और सूरज भी होता। यानी दिन के साफ़ और रोशन वक्त में आका अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज को अदा किया। यानी असर की नमाज को हम ठीक उस वक्त अदा कर सकते हैं कि जिस वक्त तेज़ दोपहर की तपती हुई धूप ख़त्म हो चुकी हो, आसमान से सूरज एक तरफ हो चुका हो और दिन साफ़ और रोशन दिखाई दे, या सूरज की गर्मी तेज़ ना हो, बिल्कुल दिन का दरमियान हो। उस वक्त में असर की नमाज को आका अलैहिस्सलाम ने अदा किया। और मगरिब की नमाज का वक्त बहुत ही कम होता है। मगरिब क्योंकि शाम के बाद रात में वो वक्त ढल रहा होता है, इसीलिए मगरिब की नमाज को उस वक्त अदा करते कि जब फ़ौरन से अज़ान हो जाया करती। एक पहले वाली हदीस में बयान आया कि आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ मगरिब की नमाज को उस वक्त तक अदा किया करते जब अभी अंधेरे में वो किसी चीज़ को देख सकते,
یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر کمان چلایا کرتے تھے اور تیر جہاں جا کر گرتا وہ اس کو دیکھ سکتے تھے، یعنی اتنی روشنی باقی ہوتی تھی، یعنی آسمان میں سیاہی چھانے لگتی، رات کی اندھیری چھانے لگتی، تو اس وقت تک مغرب کی نماز کو ادا کیا کرتے۔ لیکن زیادہ تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز کو فوراً ادا کیا۔ اذان ہوتے ہی ہمیں بھی مغرب کی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے ادا کیا کرتے اور کبھی جلدی ادا کیا کرتے، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم دیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے وطروں کو بھی ہم تاخیر کر کے ادا کر سکتے ہیں، وطروں میں تاخیر کر سکتے ہیں، اس کو آدھی رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کو پڑھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جماعت کا انتظار کرتے، جیسے ہی لوگ جمع ہو جاتے تو نماز کو ادا کر دیا کرتے، اگر لوگ جلدی اکٹھے ہو جاتے تو جلدی پڑھا دیا کرتے، اگر لوگ دیر سے جماعت کے لیے اکٹھے ہوتے تو دیر سے ادا کروا دیا کرتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہائی میں عشاء کی نماز کو ادا کیا کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر وطروں کو چھوڑ دیا کرتے اور تہجد کی نماز کے ساتھ ادا کیا کرتے۔ کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وطروں کو تہجد کی نماز کے ساتھ ملا کر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ وطروں کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ آدھی رات کے پچھلے پہر ہم تہجد کی نماز کو پڑھنے کے لیے اٹھیں تو ہم وطروں کو بھی ادا کر لیں، چاہے تو تہجد کی نماز ادا کرنے سے پہلے وطروں کو ادا کر لیں یا پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وطروں کو ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے وطروں کو تہجد کی نماز کے وقت میں ادا کیا۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی عشاء کی نماز کو ادا کرے تو اسے چاہیے کہ کبھی کبھار تہجد کی نماز کو پڑھنے کے لیے وطروں میں تاخیر کر دیا کریں، تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے ذہن میں فرض نماز کی ذمہ داری موجود ہو کہ کچھ باقی رہتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے ہم نفل نماز یعنی تہجد کو بھی ادا کر پائیں گے۔ ویسے تو تمام نمازوں کو فوراً سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جیسے ہی اذان ہو تو مومنوں کو چاہیے کہ فوراً سے اپنے دنیاوی کام چھوڑ کے فوراً سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح کن کن اوقات میں نمازوں کو ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔